Салому алейкум бародаро. Ин омадем спринтер бозори шаҳри Хуҷанд бародаро. Яхта навор мегирем, аз шумо дастгирӣ. Фақат лайкотона мезанем бародаро. Мо имкон то мотивация шавад, омада барои шумо съёмка кардан бигирем. Ина спринтери У кого есть депортация, можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. Оркаш бародаро. Ин солаш 2014 мотор дуйду меша бародаро. Ина машина азо мекунем, шури нигоҳ кунед. Якта лайка бизанед бародаро. Рафт. Двухскатка даст бародаро. Электропакет, регулировка боковинка, салонош латта бародаро. Коробкаш механика, монитор. Пробегаш 192 фазл. Ва инҷа вайно шудааст. ҳолати балонаш ҳам нағз бардар. ҳолати қафош. Турунаш. اینجا هم درش هست بردارم. Техасмотр утилизация дорого бардро. Нархше 275,000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Ин херидоро бошад марҳамат. номере мебинем, занг зада мошин савдо кар бигирем. 92 773 40 11. марҳамат. Ина бародаро марҳамат. Спринтери Боркаш солаш 2008 мотораи 2.7 будааст. Мошина авзо мекунем бародаро. Шури нигоҳ кунед, якта лайка бизанед. Рафт. Двухскатка бародаро. Электропакет, регулировка боковинка, салонош латта, коробкаш механика, ин ҳолати салонош. این برایش هم درش هست بردارم. нархаш бардارم. нархаш 225,000 сомон гуфтасиян. мошин боз савдо мешавад. техосмотр утилизация дорад. ин рақамашон мебинем, херидоро боштам. марҳамат занг зада савдо кар гиртам. 92 839 94 48. Херидоро марҳамат. ина бародаро марҳамат. Спринтери мусофиркаш бародаро. Солаи 2014 мотор. мотор дуйду будаст бародаро, турбо ина. Мошина авзо мекунем, хушро нигоҳ кунед. Алҳамдулиллаҳ. Якта лайка бизанем бародаро, видео поделиться кунед. Рафтем бародаро. ҳолати балон. 2014 полный наморот фулаш будааст. Электропакет. Дарош автомат тайёр будааст. Ин мултирул, коробкаш механика, магнитофонаш ҳам будааст. Пробегаш 382,000 будааст бародаро. Мошинча тоза як. ин ҳолати қафош. Патроник ҳам дора бародаро. дарош автомат фида? Автомат дорам. Ахта сатич. Ин дарош автомат. На бародаро. Алби салони қафо. Сидени обогреваш кондиционер. Обогрев кондиционер. دارد این دکمنتش خیلی نه. دکمنت یک ساله بود جا. فیل تخصص Utilizacja tych asmotor do robodu.
Salona da xasmotlash. Narx changsi dekam? 2 yil. Narxi baradajon man 240,000 so'm o'tasiyan. Moshin boz savdo meshad. Xaridor bosham marhamat. Nomerim menam zangizda mashina savdo kira. Begine. 92 765 98 86. Xaridor marhamat. Xaridor marhamat Sprinteri borkash bidas. Solash 2014. Motor duydu turbo. Bardır mashina azam ekran xushning yo'qni aytay like bizani. Oti balonish nomesham bardir ino. Одна скатка. Электропакет. Yine ovati salonаш. 363,000 пробег дорад. Не бардро. Narxi qancha pul? Bardor narxi 190,000 so'm o'tasiyan. Mashina boz savdo meshad. Xaridor bosham marhamat. Nomerimni bizangizda mashina savdo qilib bering. 92 850 88. Assalomu alaykum. 765 98 83. Marhamat bardor. Da bardor yaxtiga Sprinteri borkash двухскатка bidasin. So'lay 2014 motor 2.7. 5 bardor ina. Ay holati motor shamishon. Kraskosh родной bidas. Holati motorash. Электропакет, регулировка боковинка, yine salon uş laptop das bardor. Коробкаш механика. Holati salonash. Naqs. Сюда 80,000 so'm o'tasiyan necha. Двухскатка bardor. Dokumentosh salona. Narxi 280,000. Xaridor boshad marhamat. Nomerimni zangizda savdo qilib bering. 92 765 98 86. Hasmi xaridor. Marhamat. Şaştan borma.